तुलासीगर आदि ब्लकनि बिसिङाव खबजाक पूर्व राजनगर एडिसि भिलेज अना चौधरी कामिंनि साब सेन्टार एखबा पिएचसि साक हामनक ओ साक हामनक 2009 तांजाकमानि एबा ओ तांजाकफुरु ताकुक सिसि कुमार देब बर्मानो बनो आरनि चिकन मिकन चागिरि फानो रिनानि हिनै बनो सावै आबहायके जागा नाहारमानि आफुरुनो 2009 नो पिएचसि साक हामनक ताङै रिजाखा फियाबा आबुनि यागुलो ताबुक फानो bo mungsa bo manyako o je nok rimani bisingtei eba o sub center tangi rimani bisingtei peba apuru CPIM bodolni neta chairman pebak no phai bono kog rilangkha tai bo job borikha tai bini job rimani kagos bo tabuk photongkho peba tabu bo mungsa pan manya takuk sisi kumar de borma abun tei no bo थांनाय अक्ट'बर 7 तारिखआव बो तालारिबो रिखा जे पिएचसि साक हामनक एखौ साब सेन्टार अना चौधरी कामिंनि फियाबा ताबु बो नाहारि दंगो बो साबु खलक पाइ फियाबा बिनि जे मानथाइनो माइना साक बो ताबु ताला खलक यानि सागा ताकु सिसि कुमार देब ब्रह्मा खाबां दावताय बहुक सं बेलायखिनो वानामा सिंसा म हाइकिनो लुगोरावनो आगि ओ CPIM तंफुरु कामिं कामिओ म हाइकिनो ताताल सावै जे जागा नाहा जागै तंमानि एबा म हाइकिनो केम रिजागो एबा म हाइकिनो साब सेन्टार रिजागो अंगनावाडी रिजागो अंगै गोबां म थायो न म हाइकि ताला रिजागै तंबाय खताबो ताम हंका आगिबो जे कगरि कलामानि ओ कक सुपुंयानि बागै हाइनि बागैनो ताबो ताम हंकाय लुगोरावनि जिंजाल अंगै तंगो तै आबो काइसे जिंजाल काइसा कामिंनि काइसा एलाकारनि काइसा आमसायो अम हाइकै पिएचसि साक हामनक एबा साब सेन्टार नक म हाइकै साक नायनानि बागै एबा बोरै डेलिभारि एबा आबा हाइकै साक हामिया आबा हाइरनो नायनानि बागै सेब साब जागै तमानि बिसिंतै फियाव ताबो तालारि जाग ताबो लुकुरक नायजागै मान्या साक ताबो डेलिभारि इन्जेक्सन जानबो टिका जानबो ताबो जागै मान्या अंगै तंगो पिएचसि तालारि जामनि बागै आबन बागैनो तिनि सराय सराय ताको सिसि कमा साइखना रेखा बिनि जे एप्लिकेशन नि मानि ताइ बिनि जब बिमानि जे बिनि टोकेन याबा बिनि कागज आबरन बफनुका तिनि ताको सिसि कुमार पियाबा ताबो बो साताय साबुनो साताय बो आबु रुतुगै तंगो रुतुकमान बिसिंतै मानै बो ताबो बो कग मुंसाबो रिजागिया खो पियाबा बो आबुनि बिसिंतै तैबो बो एप्लिकेशन नि मानि बिसिंतै बो बीजेपी आईपीएफ ति हापां सरकार खाइतंनाय बरंनो बो साका बरंनो सावैबो कग मुंसाबो नांगिया ताइ ताबो टिटि एडिसि हापां चालगै तंमानि टिप्रा मथा बरंनि बिसिंतै ताबु जे चेयरमैन हिंजागै तंनाय एलाकारनि बर हाइनो साकाइबो बरबो साप्ता गायसा नासिंगारि मानि साप्ता गायसा पारंगै थांका ताबु मुंसा सल्युशन खाइरि मान्या ताको सिसि कुमार देब बर्मानो आबुनो तैनो बतिनि खास हयजागलिया खा तंगै मानलिया आबन बागैनो बतिनि काइसा बो सोशल मीडिया नि बिसिंतै बो कक फुनुका जे आनि जे रिमानि जे आनि मानथाइ जे अनगनि दाबि मानिसा जतै आंतै मो साब सेन्टार एबा मो पिएचसि साक हामनकनो आंतै खुलगलिया ताला हेनि सावै खनारिखा सराय सराय लुकुरगनो ताइ हापांनो पियाबा ताबो अना चौधरी कामिंनि पिएचसि साक हामनक याखौ साब सेन्टार नक बुसकांगो ताबुक चेकआप बुरुं रुंजाक पियाबा आरो डक्टर एबा आरो आशा एबा आरो साक नायजनाय रक फाइमानि थाइ ओ थाइनि बुसकांगो न ताबुक आबाहायके चेकआप हामिया रुंजाक पियाबा आबो चेकआप हामिया रुंनाम जागाया आरो साक हामिया रक साक हामै थामा जागा एबा आरो साक देरिया एबा डेलिभारि रक आरो टिका रिजामा जागा एबा गोबांमा सामुं खाइताय जागासि आबो आरो कसक कुसुम रुंगै तमान जागाया पिया आबो हायनो मांफिलि कावै फेका ताबो साब सेन्टार बुसकांगो चेकआप कस रुंजाक पियाबा ताबो ताकुक सिसि कुमार देबरमा बिनि मानथाइनो माया साक बनो आगि कगै माने ओ कक सुपुंया साक बो ताबो साब सेन्टार न ताला खुलगिया हनै बो सावै खना रेखा ताकुक सिसि कुमार देबरमा खराय नायदि नाय तंदि चया करे चिनि कक्टबिन बिसिंतै ओ मांफिलि न ताकुक सिसि कुमार ताम सावै खना रेखा लुकुरंनो एबा हापांनो अच्छा जे म पूर्व राजनगरनि साब सेन्टार जे नों तालारि माने कारण तामगै नों तालारि खेबनो दा बदिनो तालारि माने बुसु बालुखा 7 तारिख अक्टोबर रिमाने चामगिरिखा रिमान कारण के मत आने जागा के 2009 नि सिमे आं लराय खिमानि आं आपत्ति बखायका तातांनि हिंका बरानो द आरो नन मुसा व्यवस्था खाइरनो जागि फारिवानो कोन सिकन मगन फारिवानो हिनै बर हिमानि साबाबो CPM रक CPM सरकार टंफुरा देखि मां लराय खाइमां 2012 जर सका एवं परेखाय आं किसा निलांखा निलांमा परेखाय आं तोइसा 2020 आं एप्लिकेशन लिखा एप्लिकेशन निमा परे आबो कोनो सक्सेस गया कोनो एक्शन गया गावन परे आं तोइसा 2021 सबरिखा और जतन फरवर्डिंग खाइजाक टंगो के
Iko abon bagi bor kono solution nayan bagi angke bisa talari dikata. যে যে mo je sabsena tangpuru je sabsentar sannai talan jaga sannai eba apru o jaga rogo abahai tabuk neta chairman sabrok tong o jaga Apro to ko ngono ne taro phaika men to kha akono borok ano omai ke oron tangsino tangmane ni benefit no kisa oron sikon mikon phano chakri ro priwana nei borok hinman haipon borok kono kisa tabuk phano maya maya nga abun bagin nang talare wiri ka ngin abun tui tabuk te upol moholo nang abahai ro koksa salai ka je mo health department nok bai eba tabuk titi edisi hapangni aboro be kokda salai ka titi edisi hapang ro bokhe to kok salaya ko aga agi hingi to IPFT সরকার বিজেপি সরকার প্রণব শাখা কবাং মানো না তো চেয়ারম্যান নব শাখা একে আবার বড় কোনো সলুশন খাই ইয়াতা ইনকে বামফ্রম সরকার তমল কেন ঠিক ঠিক ও জাগারি না জাগারি খাঙ্কাই জাগারি না হিনে ইনগো সাকরি না হিনে নং অর সাবসান্তা জায়গা রিউরি মানি আপনি হিনে রে মানটা ইনকে তাবু নং যে অর মাইনে সাজরতই নিনি সানমানি যে নিনো দাবিনো মাই সাজরতই নং তালা খুলাই তমাই খুলায়ান তমাই যেখিনি পনো টাঙাই টংথ বা যেখিনি পনো বড় আমহাই সাব সেন্টার খাই টংথ আবু নকুন আবু টিকেরে তবো নিনি ও জায়গা জরতিখাই নং রেলিয়া যে সাকরি মাই সাক ইনসিনি কটর বসাইয়া চিকন বসাইয়া তা মানে যে ও জায়গানি দাম যে আরো চিকন ফানংথ যে কটর ফানংথ যে রিনা মুসুং মানে যে সাপান নঙ্গুতা যে সাপান ছয়ো ইনকে তাবো আবুন বাগিন রিজাগি তখন তালানা তালারি দল o talarman bisingti oro kebda phaine pheka je tabuk neta mantri yaba yakba o jenini health department ongni yakba nini oro tabu SDM DM video aba hero phaidana pheka আর তো আং যে 7 অক্টোবর নির্মাণ স্মিকে কেবো ফায়াকো কেবো না বানাই ফায়াকো পুরো সাব সালাইকো শুধুমাত্র ভিডিও ব্যাং থাঙ্গি মালাই রাখা bolo tam saka ভিডিও তো তাম ছানাই বত কোনো solution খাইমানা না আছে বিন থানি কুরই এগো তব আবত তো আনো সাগা তালা খরিজি जों आबन बगे सेस थाखलाय दङ हिन सागा आं बनो बेलेका हामबाय ब आनो कक का हामनो साइड हका फाइफाना आं खलग या खटा kholoye kho je tam hongkai video ni bade bote kubuni borok phai jodison aba solution ni kok saka hangkai nang kholognai tabuk DM ba SDM aba hero phai ka hangkai nang abuni kaisa khulogoi rinaita borok ni kok ni onusare tam solution খাইমান আবন অনুসারে আং খলগনা খলগেতা nini mo kamini mongka অনাথ চৌধুরী পাড়া ona chaudhary nini mongka শিশির কুমার দেববর্মা